the work example. Saya punya pen memang hilang terus. Minggu lepas yang saya kata saya tertinggal tu, saya letak dalam paper bag. Nak cepat saya letak dalam paper bag. Sekali saya tengok paper bag tu, hari ni saya cari balik paper bag tu, dia bocor kat bawah tu. Ujung tu dia bocor. Koyak, ya Allah Akbar. Saya dah agak dah memang tercicir kat mana-mana. Habislah saya punya stylus pen. Dah lebih hujung semester. So kalau tulisan tak cantik, minta maaf saya guna jari je pagi ni. Okay, work example, this one. So this is the procedure. Okay, you go just straight away to the procedure on the step that involve, right? This one. Okay, design procedure. Okay. Step number 1, they would have actually step 1 until step 4. Step 1 until step 4 sampai sini. Okay. So you tengok di sini step 1 sampailah step yang kedua tu. Right. Okay, number 1 is actually to get the design input lah. You would be dealing with average daily traffic. So this average daily traffic is in vehicle per day, right? And then you will get the percentage of commercial vehicle, the lane factor, the type of terrain, okay, the number of lane, and also what we call SR tu adalah grow rate factor. Okay, itu yang pertama sekali you kena dapat input tu lah. Okay, then yang second, right? You need to determine the ESAL. Okay, ESAL ni adalah design standard to determine the traffic category. Right? At the end nanti you akan dapat value T kat sini. Okay, ni ya, traffic category ni is actually capital T. Right? So for this ESAL, there are actually two. Okay, one is ESAL current. Ini Y1 tu adalah yang current. Okay, then you have another ESAL, is design ESAL. Okay, so maksudnya kalau sekarang ni tahun 2021, you would calculate the design traffic for 2021. Okay, and then you would do the second design mission for DES. You would decide how long that you want the road to be, dia punya lifetime. You nak decide how long will it be, how long will it last. Let's say you go for 10 years, right? 10 years is for traffic category 1 and traffic category 2 lah kebiasaannya. Okay? Kalau traffic kategori yang lebih tinggi, T3 until T5 tu, kita akan design dia lebih lama, dia punya jangka hayat lah. Okay? So depend. Let's say you are design for 10 years, so you akan tengok pada tahun 2031. Right? So this is the prediction. So bila prediction, you akan nampak di sini, dia akan mengira, kita panggil traffic growth rate, something like that. Traffic growth factor, TGF. Bukan dia tak panggil TGR, dia kata TGF, traffic growth factor. That is something like the one, right? Okay, so that is actually the second step lah, right? For you to do the calculation. Okay. Right. What else? The next one, step 3. After you got the T besar, seterusnya adalah you kena cari SG, subgrade category. Ya, yang ni senang lah sebab dia hanya menggunakan equation. You masuk dalam equation directly, you will get one value of subgrade, and then you refer to the table. Okay, so banyak you akan refer to table lah for this design of flexible pavement. So when you are answering this question in your test 2 nanti, you will be seeing that there are lots of appendix will be given to the student. Kita akan bagi appendix to the student. Wait, let me see. I will confirm back that one sebab kita buat open book test, some sort of open book, dia boleh buka kan, you berada di luar. So might be the one won't be provided to the students, and I'll check back. But don't worry. If we won't provide the tables and all, you can just print out and put it by the side of you when the time you are doing your test 2 kan. Benda dah ada dekat sebelah dah. Okay, don't worry. Sebab benda tu you boleh refer.
Okay, and then what else? The final step here is actually to select the pavement structure. So this is where you use the design catalog. Okay, yang ni yang saya sebut minggu lepas. It is exactly different from your diploma session. Kalau diploma dulu you design ketebalan setiap satu tu, di satu, di dua, di tiga tu, you akan buat try and error. You kan buat kaedah try and error, you akan masukkan equation, you try and error, dia nanti kena tak. Tapi kali ni kita tak buat yang ni lagi. Kita akan masukkan design catalog dan you akan dapat directly. Di satu tu berapa, di dua tu berapa, di tiga tu berapa. Dia adalah based on SG dan juga based on traffic category di sini. Okay. Okay, there are examples, right? I've given a video from Madam Shahrina. It is very, very detailed. What Madam Shahrina lecture is all detailed for the students. Inshallah, if you follow the video, you can get actually very clear idea how to actually look into step-by-step procedure lah. Okay, so for this one, example number 1, right? Tadi kalau you tengok balik dekat sini, ESAL Y1 ni, dia ada dua equation yang berbeza. Look at this. Okay, satu ni kalau you tengok dia lebih ringkas, yang atas ni dia simple. Atas ni kan, sebab apa dia hanya kata the factor that you need to times is only 3.7. Okay, tapi kalau yang bawah ni dia lebih panjang. Okay, lebih panjang tu maksudnya apa? Soalan tu bagi dekat you breakdown of your vehicle percentage. Breakdown percentage of vehicle is given. Jadi dia kata kereta banyak ni, motor banyak ni, dia kata lori, medium lori banyak ni, truck banyak ni. Okay, so kalau macam tu dia kena guna equation yang kedua. Okay, tapi kalau the breakdown of this percentage vehicle is not given, so you akan guna ni. Okay, no breakdown given. Alright, so you akan guna nombor 1. Okay, so untuk soalan daripada example 1, example 1 ni dia without breakdown. Without breakdown, you see, look at this. No detail breakdown is given. Okay, so when you do the calculation, when you follow the step of calculation, you'll be seeing that in order to calculate for the ESAL, you can very direct lah. Guna je equation tu, and your LEF is 3.7. Okay, LEF is 3.7. Okay, right, there is another calculation. Nanti saya tengok LEF ni macam mana. Okay, kita dah habis satu, kita tengok on current year, dan kita tengok yang kedua, on design period. Macam soalan ni dia kata untuk 20 tahun. Okay, so you can use this one, TGF, macam tadi saya kata, di TGF, ataupun you guna equation yang di bawah ni, ini. Okay, okay, so you boleh guna mana-mana. Lebih mudah kalau you guna TGF sajalah. TGF itu adalah daripada table, lebih mudah, right? Tapi dalam table TGF, this one, tak semua value diberi. Ada some value in between tu, you need to interpolate. You need to interpolate from the table. So it might be a bit difficult lah kalau you kena interpolate kan. So in those cases yang macam tu, yang you kena interpolate, jangan ambil table, you ambil equation ni, equation bawah ni. Okay, sebab dah tahu dah direct, masukkan R, growth factor, masukkan number of lane, then you dah boleh dapat exact value of the TGF lah. Okay, sekali kita tengok sekali lah table tu. Okay, saya habiskan step-step dulu. Right, then we go to step 3. Okay, step 3 ni adalah untuk dapatkan subgrade kategori ESG. ESG ya. It is very direct. Ikut equation tu saja. Follow the equation, apa, tolak apa, darab apa, kita akan dapat value, satu value. So satu value ni, you nak dapatkan value SG macam mana, you akan refer to table. You refer to table. Right. Table kat belakang, beberapa slide yang di belakang. Sekali kalau saya pergi balik belakang, depan, belakang, penting kan? Sekali saya tengok sekali lah. Okay. Right. Step 4.
select one of the pavement. Sampai-sampai teringat. Sebab apa saya suka bagi video tu? Video tu kita boleh pause macam ni kan. Okay, SG nak tunjuk kat student 12.9 dekat table mana? Table 2.6. Table 2.6 duduk slide 10 slide kat belakang, nak kena back kan. Kalau kita buat online class ni, kita kena consume time banyak lah. Tapi kalau video tu, jadi Syarina dah pause, dia tekan ke belakang, dan baru dia dia play balik. So you nampak dia punya flow dalam video tu cantik lah. Okay, macam case saya ni, saya kena belakang WhatsApp dia. So sekejap je. Right, so we go for step 4. This is the final step. Select one of the pavement structure from figure 3.3. Okay, figure 3.3 ni adalah dia punya design katalog lah. Okay, sekejap lagi saya tengok dengan you macam mana kita nak baca the design katalog. So you look at this, input dia adalah ni, T, traffic category dan juga subgrade. So you kena ingat lah. Okay, untuk soalan ni T3, SG2, right? Okay, so bila dia tengok design katalog tu bagi apa dekat dia? Dekat you, dia bagi ni lah. Dia bagi exactly thickness dia 50, thickness dia 130, thickness dia 200, thickness yang ni 200. Dia tak payah kira. Pilih je daripada katalog tu, banyak lah katalog tu sebenarnya, pilih. Okay, itu kena pandai pilih jugalah. Dan juga bila you pilih, dia bergantung kepada you punya step pertama, kedua dan ketiga. Kalau you ada some mistake in between 1, 2, 3 punya step tu, your traffic kategori dengan SG ni akan jadi silap lah, dia tak affected. Alright, kalau you kira silap. Dan mungkin sepatutnya T3, tapi bila you kira silap, you input the AGT tak betul ke apa kan, you dapat T5. So bila T5, design katalog dia dah lain. So totally you punya step number 4 tu memang kan salah. Right? Okay, let's I'll just go through the table with you all, right? Okay. Ni yang kena ke belakang sikit tu. Mana dia? Ya. This is the catalog lah. Nampak kecil-kecil ni apa benda yang nampak macam bar tu is the design catalog ya. Okay. Jauh ke belakang betul ni lah. This one. These are the tables. These are the tables, right? Okay, yang ini tadi input yang pertama tadi adalah input untuk you kira ESAL. ESAL saya kata tadi ESAL ada dua kaedah. Satu yang ada breakdown of percentage vehicle, ada satu lagi yang dia tak bagi breakdown kan. So kalau tak bagi breakdown, you guna yang bawah ni lah. Commercial traffic, bila tak ada breakdown tu maksudnya dia bagi dekat you mix punya traffic flow. Okay, so bila mix traffic flow, kita akan guna yang ni, bawah ni. Okay, so your CV is 3.7. Sebab tu dalam equation ESAL tu adalah darab 3.7. Okay, tapi kalau soalan tu bagi breakdown, dia kata ada lori ada 20%, small lori 20%, bus ada 10%. So you kena ambil small lori ni 20% darab 0.1, bus 10% kena darab 1.8, tambah pula lagi dengan motorcycle ada berapa. Tapi motorcycle doesn't give impact to the traffic flow. Okay, ada apa lagi? Ada large lorry ada 40, so you can tambah dengan 40 darab 4, apa kita kata, factorial lah. So yang ni adalah constant value lah. Okay, so itu beza dia. Right, so table ni you refer adalah untuk mengira ESAL. Okay, sama ada diberi breakdown of vehicle or not. Right. What else here? Ini tadilah. Okay, ADT. ADT ya. Yang ni dia akan bagi bilangan by fraction of vehicles tadilah. Okay. Alright. So dalam pengiraan ESAL tu dia ada juga untuk you kira you masukkan input L. Input L. Okay, this is very important. Okay, as I told you in chapter 4, in order for you to design the traffic light system, saya banyak kali sebut dia kata untuk one lane, right? Sama juga untuk geometric design pun kita tengok untuk one lane. Okay, so for this case is also mentioned here that number of lanes in one direction sahaja.
in one direction lah. Okay. So kalau you tengok ni, you have a 1, you have 2, you have 3 or more. So you can ambil directly here lah. Directly here, what would be the value of L lah. Okay. Traffic in a primary design lane in one direction decreases with the increasing number of lanes. Ini dalam nota Americana pun dia dah terangkan. Okay. Kalau jalan tu hanya ada satu lane, so 100% kenderaan dia jalan lalu atas lane tu sajalah sebab dia ada satu lane je. Okay. Kalau dia ada 2 lane, lane yang kiri tu kita assume 90% kenderaannya akan lalu atas lane. Maksudnya dia punya lane kiri tu heavy duty lah. Okay. Kalau you tak bermotong, you akan duduk di lane kiri je. So kita assume penggunaan dia, the usage of the lane yang kiri tu adalah 90%. Lane kanan 10%. Kalau 3 lane, kita assume yang kiri sekali 70%. Mungkin lagi 15% tu dekat lane kedua, lane ketiga. Ataupun 20% lane kedua, 10% lane ketiga. So that how they get the value of L lah. Okay. And then this is another one. You nak input the value of T. It is depending on the type of terrain. Ini pun factorial value, constant value. Okay. This is this now equation tu Okay. Alright. Inilah tadi. Yang ini tadi kita boleh kira dia adalah traffic growth factor. Sebab kita nak kira untuk sama ada untuk 10 years ke, 20 years ke, 15 years ke, depends on the question. So you kena darab dengan traffic growth factor, right? So if the value given to you here, you got the design period, okay, and you got the growth rate very clearly given to the from the question. Let's say dia kata design period is 20, and then you have your annual growth rate ni dia kata 5. Cantik lah, tak perlulah nak masuk dalam equation yang ni. Yang panjang ni kan dalam kotak tu. Okay, teruslah ambil kat sini. So 25 ambil 33.06. Masuk dekat sini. So this is 33.06 kgm. Right? Tapi for case yang macam saya kata tadi, you kena interpolate. Let's say they give you the growth rate is 4.5. Tak ada pula kan, in between lah, kena bahagi pula. Yang ni dia kata dia nak design untuk 17 tahun. Pening pula kan, kena interpolate kat sini ni, in between this and this. Okay, boleh je buat. Tapi ada kaedah yang lebih mudah. So, you ambil value 17 dengan 4.5 ni, masuk dalam equation dalam peta ni lah. Masuk dalam ni. Alright, and you get the traffic growth factor. Okay. So once you dapat you punya value ESAL, dah dapat value ESAL, step 1, step kedua tadi tu, untuk apa? Untuk cari T lah. Sebab input untuk masuk design katalog adalah T dan juga SG. Ingat So you nak masuk sini. Dapat berapa? You tahulah. Okay. Yang ni jarang kita gunalah yang ni ya. Salah satu kaedah lagi boleh guna the properties for the subject material in percentage. Tapi dalam soalan biasanya kita akan tengok ESAL value. Okay. Okay, yang ni yang step yang ketiga untuk dapat SG. Kita dapat SG. Okay, so once you dapat SG, let's say you dapat 14 SG. So 14 belongs to this group. So you tahu you punya SG adalah SG2. T pun dah tahu tadi dari sini. Setelah you dapat T3. So tahulah, oh T3 SG2. Alright. So go to the next step. This is the design catalog. Nah, yang ni dia bagi abbreviation lah, abbreviations untuk students. Okay. When they ask you to do design, you kena sampai tahap you boleh apa kita kata tu, spell out what is DL, what is GSB, what is CAB, what is WMB. Okay, dalam soalan dalam apa nama tu kita kata appendix, dia tak akan bagi detailnya ni, dia tak akan bagi abbreviation, no, dia tak akan bagi dia punya term dia tu. Dia hanya bagi abbreviation ataupun simbol ni saja. Okay, so kalau once you dah familiar, you tahu DL is drainage layer, GSB is granular surface, so you dah boleh mudah lah untuk you senaraikan layer. So layer tu kena spell out.
Kalau tak spell out, kita akan tolak markah juga. Okay. Now, these are the layer. Find the cost, asphalt, concrete. Okay, so this is based on layering lah, right? You have your sub base, you have your base, and then we have your surfacing layer. Okay, surfacing layer. So dia ikut kategori. Yang atas, yang tengah dan yang di bawah. Subgrade kita tak ada letakkan design dengan thickness, sebab dia adalah the existing soil on that particular location, right, on the site. Okay. Saya tengok, saya nak pergi pada what you call as the design catalog tu. These are the design catalog. Okay, design catalog ni. Alright, soalan tadi, ataupun kita tengok dalam example 1 tu. Example 1 dia dapat traffic kategori 3 dan SG2. Okay, traffic kategori 3, SG2. Traffic kategori nak tengok kat mana? Tengok yang atas ni. Okay. Subgrade kategori tengok ni. Okay. So kita tengok T3, SG2. So this is not T3. You kena skip lah. This is T2. Skip. This is T3. Okay, tengok T3. Right. And then your subgrade kategori is 2. So yang ni jangan tengok yang first. Tengok yang ni saja. Kat sini je kita boleh fokus on. Untuk example number 1. Alright, example number 1 from the question given. Dah ada juga solution dari all di situ lah. Okay. Untuk soalan ni dia kata traditional pavement with granular base. Okay. Untuk setiap katalog tu dia ada 3 kategori. Satu yang very basic, very common. Yang paling murah lah. Okay, atas kan yang paling murah ni kali yang ni. Conventional one. Tak ada stabilize pun, tak ada letak material, asphalt, concrete whatsoever dekat base dia. Okay. Second one, dia mungkin tanah tu yang tanah yang lemah dekat tempat tu lah. Mungkin it is marine clay, subgrade dia less than 5%, subgrade dia 2.3 je, 2.5 ke for example. So you nak tempat tu tanah, kita kata dia punya subbase, road base, dengan surfacing tu nak lebih superior into concrete strength. So you nak propose lebih tinggi, so you boleh go for deep strength. Okay. Tapi you nak go for full depth punya kita kata stabilization, ini lebih mahal lah, right? You go for asphalt concrete base. Bukan saja asphalt dia letak di layer, di permukaan, dia letak dekat bawah pun juga. Bila melibatkan asphalt ni akan menyebabkan harga yang tinggi lah. Okay. So ni macam ni nak decide, you akan depend on the question. Depends on the question. Macam example 1 dia bagi direct, dia kata traditional pavement with granular base. Ni lah yang first one. The first one, right? So nak tak nak, you kena letak jawapan yang ni. Kalau letak jawapan ni, salah. Dia letak jawapan ni, salah. Sebab soalan tu dia kata dia nak granular base saja. Okay, so that's why jawapan dia adalah layer yang pertama tu 50. Bituminous surface cost, right? And then we have the second layer here is 130. 130, and we have that one is bituminous binder cost. And then we have crush aggregate base 200, and then we have granular sub base 200. All of this is all in millimeter. Okay, so kita lihat yang tu lah. Okay, I think we have all those. I won't go to each and every of the design catalog. Saya hanya nak nampak, you nampak the full overview lah. Okay. Okay, untuk case ni, kita tengok traffic category 4, maksudnya kawasan tu, jalan tu being loaded with a very heavy loading from the vehicle. T4 tu tengok 10 to 30 million PSA. Makin tinggi T, makin tinggi dia punya loading. So bila tinggi loading, dia tak suggest untuk guna subgrade kategori 1. Dia tak saja, sebab kita nak guna mungkin jalan tu, jalan yang banyak jalan yang cater industry area, banyak container lalu kan, banyak truck, lorries and all. So kita tak suggest SG1. That's why kat sini tak ada untuk SG1. Bila you kira mesti dapat SG2, SG3 or SG4. Okay. Sama juga T5 tak ada SG1 ya.
Yang ini menggunakan polimer modified asphalt. Tengok jugalah kalau dalam soalan tu disebut use polimer modified asphalt, kena tengok ini, jangan tengok yang belakang tadi. Yang ni T5 juga, tapi T5 yang konvensional punya lah, yang tak menggunakan modified, polimer modified asphalt. Kita guna asphalt normal saja. Alright, so those are the tables, those are the figures that you will refer in order for you to calculate your this one layer of the surfacing, road base and also sub base layer. Okay. Okay, saya tak nak pergi terlalu banyak sebab ni semua dah ada dalam video lah. Okay. Saya rasa yang itu saja yang saya nak stress to you all. Okay, cumanya yang tengok, kalau tengok balik dekat example 2 ni, apa beza dia example 2? Example 2 dia ada fraction of percentage breaker. Okay, adalah benda-benda sikit yang beza. You kena study antara tu. Macam ni, dia punya untuk kira subject kategori, dia tak bagi dalam percentage bukan CBR, dia bagi dia punya elastic modulus. Kalau tengok dalam table tadi yang SG tu ada, yang tengah-tengah tu adalah CBR percentage, yang paling kanan tu adalah elastic modulus. So soalan ni dia pusing sikit je, dia tak bagi in percentage, dia bagi in MPA, sama juga. Cuma you kena ambil average yang kat bawah tu yang dalam table kotak merah. Okay, this is just when you look at them, right? Tapi bezalah example 2 ni dia kata untuk full dam. Full dam dia guna row yang kedua punya design katalog tu. Jangan di atas sekali, itu adalah granular. Okay, what else here? Example 3 ni apa? Dia berbeza step 1 tu. Memang kita dah bagi contoh yang cantik lah. Ini kalau low volume. Low volume tu adalah traffic category 1. Traffic category 1 dia kata kurang daripada 1 million. Kurang daripada 1 million. Okay. Untuk lebih spesifik, right, kalau you tengok design katalog tu dia bagi general. Dia kata T1 kurang daripada 1 million. Okay. So untuk lebih spesifik, sebab dia mungkin jalan kampung lah ni. Jalan kampung, jalan-jalan aman ke apa kan. Dia akan ada spesifik ESCL. You kira you akan dapat spesifik. Katalah you dapat 450,000 dia punya value of ESCL. Okay. So you boleh guna table 4.1. Table 4.1. Alright. Ini kalau you guna design katalog. Ini kalau guna design katalog. T1, SG1 dia kata 50, 250 dengan 150. 50, 200, 150. Ini dia lain sikit Ni 200, ni 250. Okay, mana table 4.1? Yang ni untuk lebih spesifik you guna 4.1. Ni kalau nak general guna yang tu apa nama? Design katalog saja. Kalau soalan tu tak cakap specifically nak guna yang mana, it won't be wrong if you use design katalog, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata dia nak spesifik, then you go for table 4.1. Mana dia table 4.1 ni? This one. Table 4.1. Right? Okay, this is for low volume. So saya kata tadi, dia tengok balik traffic category 1. Tengok traffic category 1. Dia hanya cakap dekat atas ni. Atas ni. Atas ni. This one. Ni. Dia hanya kata kurang daripada 1 juta. Okay. Kalau you pergi dekat sini, 4.1, dia lebih spesifik, lebih detail. Ini dah. Di sana. Okay. Contoh macam saya sebut tadi, katalah you kira-kira you dapat ESL dia 450,000. So rather than you guna satu design katalog tu je, you boleh pilih kat sini. Kurang daripada 100,000, 100,000 hingga 500,000, 500,000 hingga 1 juta. Okay. So katalah saya dapat tadi 450,000. So you boleh ambil yang ni. Ini. Dia lebih spesifik. Dia lebih fokus on range by range lah of the ESL value. Rather than dia bagi satu channel untuk kurang daripada 1 million. Okay, that's what it shows you for example 3 lah. Okay, boleh Okay, you boleh tengok sendiri step 4, step 5. Yang mana dah tengok pun baguslah, right? Kalau ada soalan boleh tanya.
This is actually step 5 dah lah, 5, 6. Ini adalah untuk kira capacity. Sama ada check on highway capacity. Sama ada highway capacity tu dah tercapai ataupun tak selepas you punya design life. Kalau you design dia punya lifetime for 15 years, you nak tengok tercapai tak capacity pada tahun ke-15 tu. Adakah pada tahun 15 tu dia dah melebihi capacity? Benda-benda macam ni pun you boleh kira, you dah boleh predict. Right? Kalau dah melebihi capacity pada tahun ke-15, your designation of the thickness level tadi tu tak sufficient lagi lah. You kena redesign. Yeah. Tapi kalau dia tak mencapai lagi capacity pada tahun ke-15 tu, tak capai lagi capacity maximum traffic volume of vehicle yang boleh travel on the lane, then it's okay. Boleh proceed dengan design yang dia punya tu lah. Kita banding yang you dah design asalnya. Right? That is the purpose. Okay? Boleh? Okay, I think that's all for today. I just go through sikit lah. Okay, so ni saya bagi video untuk 5.4 and 5.5 lah. Okay, yang kat depan ni silap sikit lah minggu lepas. Saya tengok kat sini ya. Saya just go back to the very first slide tu. This one. Dia hanya sampai dia ada 5.4 dan 5.5 saja. Test for aspirative material tu dah cover di pavement materials properties lah. So yang ni tak ada. So kita akan ada lagi dua apa nama tu, subtopik 5.4 dan juga 5.5 untuk highway drainage system. Yang ni santai-santai je lah. Kita tengok balik 5.4 ni lebih kepada testing-testing yang dah buat di makmal jugalah. Ada itu untuk pavement dan untuk aggregate dan juga untuk bitumen. Okay, dan saya maybe bagi sikit on 6.1 ke sekali. Okay. Boleh? Ada soalan? I think that's all. Any question? Ada apa-apa nak tanya? Faham tak? At least you have the idea lah kan? Sikit je. What about the whole overview of actually chapter 5 kan? Ini soalan wajib. So please make sure semua orang tahu macam nak kira lah. Okay? Okay, ada soalan lain? Kau tak nak tanya pasal 5.3, nak tanya pasal practical test? Belum ada lagi? Hello, J1, J2, are you still there? Belum ada. Belum ada lagi, madam. Alright. Okay. Ada Alright. Saya assume untuk 5.3 ni semua orang okey lah. Okay, tak apa. Your test tu will be in February. Right, you ada masa lagi insyaAllah. Kalau ada apa-apa, you boleh tanya sajalah. Right, so lepas ni saya bagi video untuk the rest of the topic and juga sikit on chapter 6 dan juga saya bagi dekat you siapa yang tak datang hari ni? Okay, ambilkan dulu. Saya bagi tu dan what else? Attendance you future. Lepas ni saya create, saya lupa pagi ni. Sebab Isnin je memang kalut sikit lah. Jadi saya create lagi. Then I will let you know in the group Okay. Alright, I think that's all for today's class. Thank you so much for your attention. Walaupun saya agak frust hari ni tak dapat tengok semua orang, tapi saya assume you are there with me, alright? Okay, saya panggil tadi ada yang jawab je, ada, bagus. Ada, okay. Alhamdulillah, good to see you all. Okay, thank you so much Nasifah, Ika. Thank you. Lagi? Madam, Ya. madam saya nak tanya. Macam kalau practical test kan, kita tak boleh dapat ke macam 2-3 tajuk macam instead of semua? Sebab kita macam nak kena prepare barang kan, madam. So macam barang tu macam tak relate untuk semua lab. So macam boleh ke kalau macam kita orang dapat 2-3 tajuk je macam 3-4 ke apa ke instead of semua ke tak boleh ada? Memang sebab kita practical test 1 dengan practical test 2 kan. So practical test 1 3 tajuk, practical test 2 3 tajuk. Oh, bukan sekali hari Jumaat ni, madam? Kita buat sekali lah.
kita buat sekali. Cuma ni you nampak benda tu burden sebab dah kita buat sekali kan, practical test 1, practical test 2. Tapi kita dah bagi practical test 1 tu 3 tajuk je, practical test tu 3 tajuk. Kalau kita bagi 2, kalau you nak reduce lagi, bagi 2, dah jadi macam Dah tak bukan. Oh, so maksudnya faham. banyak. Don't worry. Kalau you tengok dekat arahan tu, kita dah bagi very detail kan on the instruction what we cover in the practical test. Mana dah ni? Practical test. Practical test instruction. So ada tiga lah. Right. What I can say here, not all of them you can actually provide the material. Betul tak? Macam skip resistance. Boleh ke you nak buat replika? We don't want to burden the student, no. Not only me but also the lecturers lain tak nak burden the student sampai tahap you nak kena buat replika. No, we are not actually entering any innovation ke invention punya competition. Just nak assess knowledge you sikit je pun kan. So we won't burden the student sampai that level lah. So untuk skip resistance, tak perlulah you sediakan alat-alat apa, tak ada pun, right? So what I can say is that previous semester what my student did is that they print out gambar skip resistance tu kan kita bagikan dalam handout. They print out that one. They print out, let me share. I'm opening the file here. I can see it, share with you all this month. Just opening. Right. So dia buat apa? Dia print besar-besar. Kita dah bagi gambar diagram dekat dalam practical instruction tu, practical test instruction tu. So dia pergi print sebesar-besarnya tu. So apa dia buat? Dia hanya bercerita dan sambil dia tunjuk kertas tu. Ada student saya dia tak print, dia buka laptop sebab dia buat recording guna handphone. So dia buka laptop dia buka besar, dia tunjuk. Okay, first press this button at point B to release the pendulum arm. Pendulum arm is at point C. Tak keluar lagi. Keluar tak? Session. Boleh tak keluar lagi? Sorry. Ni benda ni. Yang ni you tak perlu prepare pun. Tak perlu nak prepare equipment, nak buat macam mana kan. Jenuh pula lah nak pergi buat kan. No, we don't expect until that level, right? Just ada benda ni dah you faham. Oh, A ni untuk apa? A ni adalah untuk buat calibration. So when you are actually calibrating the equipment to get zero value, you cerita lah, okay, in order to get zero value, we need to swing the pendulum arm, which is, where is it? You tunjuk lah, this is the point. Okay, you mungkin boleh just show up, ataupun you boleh bulatkan ke apa kan, right? And then, in order to get zero reading, you akan adjust screw at point A. So kita faham lah, oh okay, kita dah tahu, tak adalah dia bercakap je. Kalau you bercakap, kertas ada dekat depan you boleh cakap kan. First, release the pendulum arm. Second, adjust the screw in order to get zero reading. Macam saya pun percaya tak percaya je budak ni, dia tahu ke, dia faham ke. Tuan-tuan dia baca je kertas tu kan. Rather than you sendiri tahu, oh this is the point, this is the button to press, this is the screw to level the equipment. Faham tak? Okay, so this is the idea. Macam mana kalau you buat skip resistance lah kan. Okay, apa lagi? Tak banyak pun, sikit je. Ni, macam ni. Macam ni, saya bagi idea. Apa sudah saya buat sen lepas, dia ambil botol air kan, dia potong. You students are very creative. Saya macam kadang-kadang macam, oh, impress jugalah kan. Benda macam kita tak terfikir pun, ada yang ambil, dia buat guna cardboard pun ada. Tapi kalau tak nak susah-susah, pakai macam ni, you potong atas bawah. Ataupun you ada mak you punya apa ke, something kat ni, ataupun tissue roll ke kan, dia ada lubang kat atas bawah, dia buat tu, dia potong. Okay. Yang student saya yang buat untuk apa lab geotech dia buat, lab geotech tu memang kreatif. Saya cuma nak bagi idea kat you all. Dia buat JKR prop. JKR prop dia guna batang kayu, penyapu.
penyapu. Lepas tu dia nak ketuk. Dia guna apa? Dia guna lesung. Lesung mak dia tu, dia ambil lesung mak dia. Dia ketuk. Pam. Memang kita nampak lah, oh load, memang load betul lah. Tapi kena be careful lah. Sampai tahap macam tu. Right. Banyaknya sebenarnya idea student tu. Ya, so macam ni senang je lah buat ni. Lepas tu dia punya stopper tu gunalah straw ke, guna pencil ke, kata this is the stopper. Before pouring the water into this circular cylinder, make sure to close the circular cylinder with stopper. Gitu. Then once you start the experiment, release the stopper. So you tunjuklah release the stopper. And then you tunjuk, you buat sengatan sikit kat situ. This is 2500 ml, this is 500 ml kat bawah. Kan? Dia macam tu lah. Lepas tu dia buatlah guna apa lah? Kertas. Dia buat guna kertas, dia buat lubang kat tengah tu, dia masuk kat dalam. Kan board kan? Board yang untuk stand tu, dia buat macam tu lah. This is the board. You place the board on top, dia akan jatuh ke bawah lah sebab dia buat lubang kan. Benda simple, benda yang handy, benda yang you boleh ada dengan you lah. Tak banyak pun, sikit je. Fine. Kan? Ni benda pun senang. Sand patch. Penetration pun tak boleh nak buat. Kan? Dia nak buat macam mana? Unless kalau dia betul-betul rajin, dia nak ada kat rumah dia tu ada benda apa-apa kan. Ini boleh lagi lah, possible lah. Dia nak tekan apa kan, boleh kalau nak buat. Tapi kita tak sampai level nak maksa student nak buat, no. Alright? Ini tak boleh. Jadi nak masuk dalam drum macam mana kan? So you ada gambar ni, kita bagi gambar ni dekat you. For my class, I don't expect you to label setiap satu, no. Tapi saya akan tengok the most labeling yang you boleh guna. At least 50% daripada A, B, C, D, E ni ke, you dah boleh describe. You boleh kata, okay, C is the display screen in order to check the value of the revolution per minute. Macam tu. B is the lid, the cover lid, right? And pour the sample and then close the cover lid at D. Kita tahu lah, kalau kata you cakap cover lid semua tu, kita boleh assume macam kertas ada kat depan dia, prosedur ada, dia baca. Dia tak nak macam tu kan. So macam mana you nak menunjukkan you punya effort tu, tunjuk ni dan sambil you bercakap lah. Right. Then you know where is it. Tak perlu nak buat tu replika ni. Ni abrasion tadi lah. Yang ni tak boleh, yang ni boleh. Ini boleh sediakan, yang ni tak boleh sediakan. Yang ni pula, yang lain-lain tu pre-testing you boleh sediakan lah sampai you time the sample kan. Sampai you dah level the sample, then you pour into the mold. Mold tu mold yang mana? Tunjuklah kat sini. Pour into the measuring mold is E. Okay, and then once you have done with measuring the sample, then pour from mold E to mold F. Tu saya tahu, oh okay, that one macam ni, dia faham. Ataupun ada setengah student, dia salah, dia kata put mold E onto mold F, then do the tamping. Ni salah. Dia bukan duduk dalam ni, kalau duduk dalam ni dia tak boleh nak temp. Okay, dia kena pour. Alright, so those kind of thing is skill yang you hanya akan faham kalau you betul-betul tengok video macam yang nak buat. Kalau you baca daripada prosedur, no, you won't get it. Boleh kan? Okay? Boleh kan? Madam. Ya? So, practical test ni dia online ke ataupun video? Macam kelas saya, Aiman kelas saya ke? J1? J1. J1, okay. Macam kelas saya, untuk buat prosedur, demonstrate ni, saya bagi buat video. Saya akan release, itu yang saya tak bagi lagi tu sebab saya ingat nak bagi by class. Tak semua kelas pada pukul 9 ataupun pada pukul 10 pagi tu. Mungkin by peringkat lah. Kelas J1, C1 pukul 10, kelas C2 pukul 11. Saya akan release. Let's say J1, saya release pukul 10. So semua orang akan dapat soalan pukul 10. So you dapat soalan, saya bagi masa dekat you setengah jam, let's say lah. Setakat ni dalam instruction saya bagi setengah jam 10 minit untuk 10 minit record practical test 1, 10 minit record practical test 2, 10 minutes this is also for submission process lah. Tapi kalau you tak boleh submit tak apa, you just inform me, PM je.
Saya akan bagi allowance for you to get extra time lah. Yang penting bagi tahu, jangan you senyap je. Okay? So setengah jam tu semua orang akan buat kerja. Pukul 10 tu sampai 10.30 semua orang kelas J1 akan buat video semua tu. Selepas 10.30 saya akan bagi slot okay, J1 10.30 tak ada 10.30 kot, 10.40 Aiman start dulu. So 10.40 saya akan schedule di Teams, Aiman kena online dengan saya. 10.40 Aiman online dengan saya sebab kita ada lagi soalan 2. Soalan 2 is more to test on the result. Macam tadi demonstrate kita boleh tengok lah daripada apa you buat. Tapi yang soalan 2 tu more to analysis and result. So saya akan question one to one. Saya akan buat interview session. So Aiman So dua yang time question session tu untuk dua-dua practical test Ya, saya akan cover kedua-duanya sekali. Masa Q&A session. So hantar video pun untuk dua-dua practical test lah. Betul. Dia akan dapat 2 set of soalan lah. Setiap orang akan dapat, tak sama lah. Ni ada yang dapat abrasion, ada yang dapat abrasion dengan apa tadi, penetration, ada yang dapat sand patch dengan abrasion. Contoh macam tu lah. Saya akan bagi dekat setiap student di Teams. Saya akan assign di Teams dia punya. Dan release, saya tengok macam ni, kalau saya tak sempat nak catch up sampai petang tu, saya akan buat awal sikit pukul 9. Okay, sebab kita dah book kelas untuk part 5 ni, semua kelas di kelas. Semua slot untuk test kita dah book for the whole day. Madam Syairah dah book untuk practical test the whole day for part 5. Okay. Saya cuma akan bagi masa untuk petang tu, saya akan banyak habiskan kelas yang lelaki di pagi hari lah. Okay, yang tengah hari tu mungkin yang perempuan. Dia kelas sebab you akan ada solat Jumaat kan. So petang tu mungkin kelas-kelas yang banyak perempuan saya akan bagi di petang. So saya tak arrange lagi yang tu. Let's say saya release nanti malam, you tengok slot tu, you tak free, you nak pergi mana-mana ke apa ke, just let me know. Saya boleh just switch the slot. No problem. Okay. Boleh Boleh Aiman? Boleh madam. Okay. J2 is it online dia punya demonstration tu? Saya tak sembang Medan ni, tak sempat tu. Dia macam kalut kan minggu lepas semua orang. Medan ni sebuah online ke yang demo tu? Ini J1? J2? Tak tahu lagi madam. Tak tahu lagi. Cuma dia bagi general instruction sajalah. Okay, apa, just stand by with any possibility. Sama je. You buat video ke, you buat tu ke, video pun saya bagi masa juga. Cuma dia mungkin kurang ketat sikit long kata kan. Sebab madam tak menghadap muka you depan tu. Masa dia tengok video je. Masa Q&A je lah sikit kan. Okay, boleh? Alright, insyaAllah do your best. Everything will be fine insyaAllah. J1, ingat submission minggu ni ada lagi satu. Submission vitamin, that report. Okay, I think that's all for your today's class. Okay, if anything can just ask me in WhatsApp, right? No problem. Okay, itu sahaja. Terima kasih untuk for your time this morning. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum everyone. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Nak silakan afternoon. Adakah MCO lagi? Siapa yang terlibat? Penang antaranya lah kan. But whatever it is, we are still online kan. Okay, bye.